أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين أيه يني أسدا أيه وتنفو نيانكوبون لديا أهما بروهيني أدومورا ونوا يدانو أو بيبيرمو ينكوا يابوتيه die bedi die benum die behye die beda ya ho ban boni nyina ehye ne nsa ono ana yehwe nanim yesresa nyankopon ne hira na humobro na dom ani gina bra fata de ma akomhyefo nyina ani komhyeni otwato ayi komhyeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam tifiefo ani nasuafo eno achi no yebeto adofo ahwefo nyina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nyame asumdwen kan obi biara onua jafa yesa hia biom enedai yebeda nyankopon asepa se yeka won ma ete nkwam enkankan se idi achi yedaso ete enkwam sanse brebi tiewa bi atwam na de ekoba ne se yare bi aba wiase nipa doma di wo mukro no na yensusumpo se bedu sa abre na yedaso te enkwam yeda nyame ase straight tumfo nyankopon se o moye ho ba mfiri sa yare boni ho na onyi mfiri yeso yesre nyame onyi sa yade mfiri amansanko won ma yade bi ato won nyankopon so mu yade maye wonum so gidefo namu ahwere mu nkwa nyame ho won mobbo amfanya boni fache ma wonum yasema ye beka ne nne no kwasi broni be say absorbers ana spiritual absorbers we de ya na ye kwan ye brofo mebo ana na ni nyina ne se enema bi eboa gidini emma yawo ni ohaw bi ebeto no wotimi egina no sa ne mai ne pese ka ho asemi yankasa ye nimpefe se ewiase enna hokwa ewiase nye ahomegye bia ewiase enye srahimam yenti ase sa komsheni Muhammad nyame asumje nshanka no ka kire se wiase eye nsohwe bia na nsohwe betuge ne gidie ni wo nsohwe etise bibi tise mrekete ufiri wem na okọ wem ufiri na tise kete mat na chese nsohwe enwieda nokre na se ye kwan beka nse eye rough road ana ye namso efiri bra ebefiri ye funum kopim se ebesa akọ owumenam no eye akwantuo bia ye fa ne se eye rough road eye kwan bia sofa amramra bonka mepo na wusane ne ade timre bia no anigye na wotwe ba kuma anigye ba be na nsa bia de aka no eya awerho ne ne ekeka ho na denti a me yusu sa word we shake edi se me wo moto bi na moto no metiso a se to amremu a ewoso me pa nti me bisa wo se na absorbers enye papa yes aha nti wutika mu na ma me se wotika mu a ka ni si amremu a depende ka akro utim se woso mo pa ma obi wo ha o batan se anase o painful itimi ma se bi o opone anase wo at once ani o ka bi o se wutimu a sa amramra kura ye kan rough road no wonte hwe ebi ti se basa kesi o mu friends VIP wutimu a anase 4x4 4x4 yibi abanka sa kesi V8 okay you can name them yes wutimu a sa amna odi yo wo de wonte hwe de wo behunu anse wakwa koduru boko sa absorbers no na eye adwuma no ewiase ye wo haw mema wo haw ema wo haw enkwada wo haw mpanifo wo haw even asikafo wo mu challenges ehiafo wo mu challenges na obia nso ne de obia de so sombo de ma no ndi so obehwa obi ne haw pa yare yade ani amanfo bi haw ada se wono ankasa na yare yade ni bi ye kwankro obu a ne yam enkoda obu o ha ne sisi enkoda obu o ha yade ne na betena ono ne challenges nyina no ene obu o so a ne bibi na yare wode ne edi akoni abasa obi de ne de enu nti obi atu afirifie akwakotena yare sabia ana akwotena bia bi babi a ye aduro dunsifo nchen
ne hawo nyina ne kese a ha no ene sa ne nipa yare ebi ya di afi mfie mienu mfie miensa na wode ne yarefo enam ebi wa sika wo fie nyina asa yare side no obi wo ho a ne hawo no eye ohia kyese sikasem pa aduru sikasem dia wono eno ne hawo abrantie bia me bia be kana sem wa yi se sikanti na fefo no mu ekɔ school ebi di daka mu eni nti wanya akwankyere bi se onfa ne maame awode ne sebe ne die mpo ne nufu se de onfa mra na awode ne bibi na komo eno nti wakum ni maame kwan ofa so solve the problem no obi how eya aware sebe obenya kunu ana obenya eyire obi so anya yire ni bi obi anya kunu no bi onso ne how ne se obenya nkwada obi anya nkwada no waware wanya kunu wanya yire wanya ba nanso ne how ne se nkwada no eye nkurabone ana se nkura ni bi ye yare bi na ato mu ana sinto bi aba nkwada ni bi kwada bi wo ho a sebe wontimi mfo ani kura nhwe no obi wo ni ti yade enti ni ti wontimi mfa ne hye na che wontimi mfa ne mpie mehuna baaya bi a wo wo ye ne ba dikan a wo wo no akura ni ti wo ye den na eti akwa akiri ni kon kitwa na ba ni ti no kese ntimire bi adan mu ana wote sa akwada we wo ye ne den wo ye ne den adan mu ana oni akwada etie bebrebe enti eba awaresem a mema ne maatwa kan eno so wo mu wo ehaw obi de ye enwoma asa disua se be yo be passing sohwe bi na wanya ne certificate abodin krata ne haw no nti de make akosi nyina se obia wo haw obia wo ne problems obia wo ne challenges ebi de eba wo hu de onfamfa obehwe na wo de ahoma akose ne mene wa committee suicide wo kunu ho obi ekonom edubone na wo de akana no enkuraduro ne de keka ho because wo hwe haw na wo wura mu na ontimi nyina no obi so haw etuna bi obi de sikasa ngise okobokro no eno no de solve the problem okowia ade agidefo edoso na mekasa absorbers na ye kasa na yesre nyam se be ti amaye ye ba Quran ma nyankopon amaye ensem bi a kire se ebetimi saa o hawi amane ene nsohwe se nipa ne nsaka se oka ana wode ye adwuma etimi boa no ema amfiri ho kora na eba fom otimi ehye ne ho so ema na ho hye so honhom ebi ni otumfo nyankopon wose kun la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala la falyatawakkal mu'min kachira gidefo ukomsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kachira gidefo se bibi boni bi amane be ntuye gidie otumfo nyankopon aye de ahyehye amaye se na ono nyankopon ene ye ya ho bamboni we ye tintimba obibia mu ono na gidefo mfa ye ho ntwene no ndi so obi wo amane kese obi won so hwe kese na se onim saa kasa we saa semi ya nyame kan ye ya emma ne yawo no bafom na dwendwene no ebafom amfiri hokora na mkase me teacher bia me kwehia no on cry na wakire yade wo Institute of Languages me kwosra no woni fie me duru ya me to salama wo se me mrem no na oda empaso sa asemo di kan ya ne aya we no okoto ze kun la yusibana illa ma katabala lana enti ye transinity awam amane ni nyina ne se ne ho dodo ne kakra na wokwa yaresabia ne ye wo ne mpane panie no aye wo no ano no bubu adwodwo ne nan nyina ena oda owu paso yare paso enamu an ode ko awie na sede wo no wasi yade ni nyina achi no na wo kan sa ayawe ase bibia nto no no wahu ni se nyame hihye na aba na afutu wo sa de mame no tim say yes eye wo bi na ba se ya nka ya asem bebrebe wonka bi hye mu panie keke no ano na nte ho ena ma mete ayawe ase pa kunla yusi banano nya chizi gidie ni de betu bia no senya wonfum so ne kofa ba ye de a huni se niam bi wo ha nyame na ahyehye amanipa bia wode hwe wabotre ana wode pepa wonfum so ana wode
ma wakatua kese ewo sabio bia wu achi babi nyame kan se kuliya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a memi hu we se ya absorba obi wo ha waye boni ahye ne so sa boni bia waye atwam ahye ne so ama wo hu de wonye nyame se ka kire wonom se menko a maye boni atia mo kra mo mama ba mu ewo nyame me nyankopon me boni fa ne mahu mobro me nyankopon na me de boni nyina eche so e boni fa ne hu mobro we e kan se no gidi ni bi wo ho a boni bia waye eno ne hante sa na yesi opanyini bia wo ye tawaf hajj na wasua wakote na manfo atwa ne ho ahia na imam bi eben no de na hawo se waye boni bia wontimi nka nkire nipa dasani na wonnim se sa boni we ye de beche no nti eno ho abobo no odi a wo ya collapse no na imam ne ka kire ne se sa abamubuo we ya wo anya no eye boni wanyame nim sin boni na wo ye ya wo kan ho asem no wala takretu min rahmatil amma wa bamumu ye kan hadisi bia bema bi wo yare no hu se ewuo ebeba o ka kire ne mase se wo wu a omunhye sebe na mu no na omunko enso na ebeba no omunko to enso no mu opum ana nsiom na onyira kura papa adan wose boni amaye mi wura nyankopon se mi wu achi na me pie wo nanim owu sori a me nim me gina obetwem aso a wontwe nipa bia bi da enti ne me yira kura na chese no ano no ampa be ma yiwu ye ne ma no so ye ne sa tumfo nyankopon sa asase de wo mu bia ma ne ndadi ya be ma ne gina nyame anim nyankopon se aden na semase wu ye sa de we si mi wura nyame enya hwe se mi suro se me ba wanim boni amaye tia wo no mi suro se me ba wanim a obetwem aso a wontwe bi da nyame se wa hunu se wo wura wa hunu se mi kiri boni na wa ye den usuro se me ye wo se mitimi twa so me de oboni nyina achew Allahu akbar enti si ehwe sa aya we a la taknatu min rahmatillah mo amaye boni atia mo kra mo mama ba mu emu ewo nyame hu mbobro ho eye kushin emagidie ni wotimi kɔ nanim sansa mi bi edoso pii se komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wose se uhunu obi ade bi adoma chede be nyame de ama no ama obi ni ma bi se ni dem na wasiesie wadamfo bi na wasiesie ni dem ana se obi na anya ka watoka afoforo obi na anya yire obi na nafu ayeye yeye nipa ebra obehu sa ade we no anhwe a wokohwe wo gina bre na wokohwe sa ade na aba wo nua so na nyame amwa na anibre hoya bi aba kushin absorb bi abetimi aboa ye no komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kase masha Allah de nyame pe na waye nyame na dia ma se nipa wutimi ka we abra obehu wo yonku bibi a ka obenya na nka ye wo so na wo bi anase bi na sa bre no na akushin yawo no a eba wo so no anibre ni nyina na afiri ho Allahu akbar se wo yonku anya anigi adibe na wo so wani agye ho wani agye amano ne kase ba ko ne ade efre ne se owuo ada se ye dofo bi bewu wo beti wo papa wuo meti me maami wuo meti me nua bi wuo meti me yiri wuo meti me kunu wuo me ba bia me dono eye musiba bia na se ye nsohwe bia eye amane bia emu oduro akomsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ewuo eso ye wazi kafa bil mauti wazi enti obi timiti onya call na ya ka chense o maame akam ana wo yire ana sese obi timi twahwe at once na phone na tiato no so atai wa collapse or unconscious ye panyini bi wo se wo ye exam se ya na onya call opie ye call no kuta ne se ya na collapse ye emu a wa ye nyame dia asembe no wotie
na ne dodo no aya na ta gina ewuo so enti absorber bia yensa kan wo Islam ni se komsheni mo mesa ye tibibi sa aseme ndikan pie ya no ne se inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We are from God and unto him we shall return. Nyame ho ne free ehwa ne besana ko ye nyame na de ama oro na agye se kasa bi ne ntiase ne kasa bi se timi ba nipa mu atonsa na shock na eba no ke be ma nipa wa collapse na se wa cancer mboni bi no na absorb sa pain no ene shock no na wanya wo ho njubon se na se yaw no eye 100 a nyame ya adom abe na aba 40 50 na wokura wadan obi a wo ye wazi agidefo sansensem we bi edoso a eboye emma gidie ni nsema obi be sha akonfu obi be kunu ho obi kwakoye bone obi be kakasa bone no na ambrase na abafom pa ni ayede ka ho eye hawe wo wiase no meka se ebi ye ya obi a ade bi obi aka kire obi aka kasa bone bi a kire obi aye obi afo obi ade bi obi aye obi niye bi a ni wire mfida wakaya na adani su enti ama obi ni obi aye aka mfie bebrebe obi di ahye ni tirimu se saa simasi ade a woye me asem ka kire me de ma no nto na num da kopema temuda sansem we nyina wo ha ehaye obi awia obi bibi obi yira aye ni bibi amma saa wo ba on pese na ni behia on pese even obi ho wote dini bi kura no a esanse nipa bi aye ni nyedoa bi a ni din de saa din no eno anu no on pe wasem bio se me di Jafari bi aye obi boni bi saa boni no wo se o ma ni wire mfida enti me se me kopa adwuma no na se me ne ni kohia wo bibia mu na wote di Jafari no a na wakai saa de no Allahu akbar hwe anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam po akoyi a okun ni wo fa Hamza once saa akwa no obeye tubi de ko ba ni se saa akwa ne be sakrai ndi oba nanim no obisa no kwan ofa so okun Hamza wo chekire mu kosi ye no na komsheni ni suo adware no jasmo ka kire ni se onko tena baabi a wono onhu no te se nachi a ombra nachi anaso ontena baabi a onhu no se dom hia se ya ma omben no because ebe mana kai saade no Allahu akbar enye easy enti ye wo saade no so wo ho pains ebinum fam enada bi obi kuna dada no enada bi obi disappointment bi obi di ama ne yere ana obi di ama ne ba obi di ama na wofo yawo ne ntimi mfiri o okaya na adani amane na adani su na eno no ne ye ka se once ye gidiefo yi de yempe absorbers bie yewa niema bia ye kom ebeba betoye anase ye kwa akoto a kinye bia eni ho emu ba ko ne se yewo da bia ye benya ohosonku bia friend se malakal maut ana owuo bofo kwan bia so yenya ba wiase nko ade da kuru bi de ye behia saa abode ewe enye anika da enye anije da na saa bofon mfonyiri ben no de beba me nchen eye da ben ya eye bre ben ya kasa ben no ne me be kasa na nkwa na wo beyie no sen no obeyi no ade we da yanim a eba enye da mehia no wo so behia no ndiana mbusa se enti ye obi na problem bi wo wiase challenges bi wo ho a ne kase ebeduru sa dapoti we ya me kasa anadwo na se wo bofo beba sa anadwo na wo ba no se ne wiase besi aye menkwa na mehunu menkwa na mete de wo ka Allahu akbar mbredo do sen woni me bedi nkomo na bredo do sen wodi beyi sa ankwa no wo yi asen ne besi aye asem enti nsem bia ekoso mabrabo mo wiase bia no se medwudwiri we ya esese me man no ye ketwa de mame ansankra na ewo beba no etimi duru brebi na nipa yare abeso nipa mu wonka bi hyem
na yadeɛ bi abeso nipa mu a bi yɛ stroke ebi yɛ wei nipa timi da hɔ na ne fa nyinaa nyɛ adwuma na ya yɔnko bi yadamfo bi a saa bere nyame nsa ne yadeɛ kyɛso ɔkɔ afuom ɛno ano no wakonya yare obedu fi a ne fa nyinaa dwodwo wo kasa no wɔhwɛ w'anim sɛ ya ɔpɛ sɛ ɔkasa wɔntimi nkasa ebi a ɔbɛte yɛ deɛ no nanso wɔntimi nyia no ebi asi bebree mekan wo bi akae ne deɛ saa yade we nyina obedu baabi no na gise wo bi aso yemu hwan anim sɛ yɛbɛhyia we bi ansa na wuo na mekan kora aba nti sɛ obi wɔ haw bi obi ayɛ bibi a yɛdwendwene we nyina sɛ yɛtimi tugu ni baako ɛka ho ne sɛ da yɛbɛdware yɛ wuo na ba yɛde yɛkɔto adaka menam owu menam a yɛbɛgya yɛ hɔ menkoa na mɛka menam hɔ alone ni akata so nipa di nkɔmɔ wɔ soro hɔ nyinaa yi omu kata amena nso nyinaa yi menkoa na maka wɔ amena no deɛ na ɛbɛkɔ so wɔ hɔ kasa bɛ na mɛte ne wɔ hɔ na medwuma die nti sɛn na mɛsi ehu nneɛma wɔ hɔ agidiefo nsɛm a nyamsɛm kafoɔ keka nwoma a yɛ keka fa owuo ho adaka mena mu nsɛm no afei na memkɔ akɔto ɛba yɛsɛ santifoɔ sɛ ade a ɛtwa mu akorɔ ne ɛbɔ kɔntene hwɛ nyɛ deɛ ɛba me a mekasa yi me deɛ ɛba mennim sɛ aka na wɔtwe aka bosome aka afe ɛyɛ mfie sɛn bata nyɛ dan a ɛbɛba saa na wa wotie me wohwɛ me wo nso deɛ ɛbɛba nti sɛ bibi we da yɛnim paa ɛne na haw bi a wo wiase yɛ haw bi a sɛ yɛ sikasɛm sɛ yɛ adwumasɛm sɛ yɛ ɛbaasɛm sɛ yɛ ɛyere ani kuna asɛm sɛ yɛ deɛn na sa anase obi ayɛ bibi we are offended by somebody enti saa deɛ we ba yɛ tirimu a sɛ ne bɛsi ehunu saa haw no ɛsɛ sɛ ɛno yɛ ketewa bi ma yɛ ne yɛtimi gya nneɛma bi mu yɛtimi fɔkata me bedu a Sheikh Yunus wo ka sɛ haw wo wiase no gye sɛ yɛ to bi gu gye sɛ ma yɛ wire firi bi gye sɛ gya bi egu ba bi asɛ absorber kɛse ade yɛ dwene ho betimi adane absorber bi na mama yɛ ne kɛse ba kopa ne owu sɔre yɛ da ɛyɛ ade a ɛba ɛnya ade a atwa mu korɔ saa da no ɛhe na megina brɛbɛ sɛn akontabuo na ɛbɛ yɛbɛfa srat so yɛ de papers bɛma yɛ sɛ bɛhyɛ me nifa na bɛhyɛ me benkum yɛnim yɛbɛwe yɛ papa ne yɛbɔne deɛ he na yɛbɛwe kɛse me papa na me bɔne na afei efie mienu ne da yɛ anim yi oburu zatul jahim bonsam gya ne apa ho ntoma yi janna so ne ya danadi emu deɛ he na bɛyɛ me fie me final destination was the tia meka se we se nipa dwundwuna betumi adane absorbers nyame na meka komhyɛni mo message wɔ se yɛ ntankae ade a etwa anigye so ɛno ne owuo enti se wɔ wiase on sɛ majority ya na wiase problem no challenges no adidi yɛ mu to the sense when mu bia ni hɔ ayeta e ma ne ba yɛ life mu yɛmpɛ sɛ yɛbɛte ho asɛm yɛmpɛ sɛ yɛbɛkae ne yɛmpɛ sɛ yɛbɛyɛde bɛka yɛ challenges ho sɛ da mewu adaka menam owu sɔre yɛ da meti bia bɛgyina sɛn yama wiase nsɛm a ɛdɔso ma yɛ ɛnna yɛyɛ haw anam ka sɛ ebi fa ho na wagye wɔno ane nkwa afiri ne nsɛm wa commit suicide wiase problem bi ntio ne wire fi sɛ adaka menam ana ewuo na kasa a wɔbɛku no ho no ɛna fam afei daka menam asɛm owu menam asɛm ɛnso ɛna fam we na yɛ ketewa ma no ɛsen wiase problem bi abato na ɛba so Sheikh nyame amoaya nipa wire be free ne somompo ne somo nkyerɛkyerɛ ne Islam ne wire be fi so yɛ muslim atem die awudisɛm nipa hu efigu entrotwa kyese I don't understand sometimes bra gidie ni nimpote sɛ aya we wɔ sɛ a nyame ɛde ayɛ mpabe kulillahu malikum mulk kase nyame woni ahene mu hene to te mulku man tasha do pɛ no amana hene wotunze mulka me man do pɛ no agye ahene afiri ne nsɛm correct
weye ni moyo uko babruma Dr. Professor Ahmed Mbeka se nyame na esi hene Saul nyame na esi ne hene amanfo kura bia antiase se adentina Saul na se woye so hene apie Quran mu mpo woni we woni ska woni ani monyam de Nyankopɔ so no na matwusu na amamo politics ebai obi ye Muslim wo MPP ni kwan bia so se MPP wini obi NDC ni kwan bia so he will remove heaven and earth so that his party will come to power no matter what happens. Centro ne befa so aba awudi sem ne befa so ama wanya position no onwene eno ho ne onwene ho kina awudi sem eba so yi se wono ne nkwa akasa mpo na owuo bofo ahia no agidiefo se politics basa na yam shishi aba de ma yam ta shishi eno ta gina ekon ntokwasem a ebeba ba de ka ho aya na yam ya dwene maso ne se nyame ammoa politics ntina wo bi gidie be free ne nsa de na more dangerous sense nipa wo gidia akuta wo saa mfie bebrebe ni na abato obi kodi aban obi konya position ntina wo ton wo gidie de ato saa de no obi di MPB achi obi di assemblyman bi achi DC bi achi se be yo ba wini candidate bi achi nti ewudi sem kora na obedi achire yenkokum nipa mpe ne pass body pass ni bi mbe nyankoma de se de be obi beba particular obedi achire akokum entro ne ebetwa ndada ne ebedada deception ndada ne ebedada amanfo bi amomwan atoa abano na yebegu obi hu fi na nipa wire be fi ne Islam kire nyina so nyamesomfo ne dikan nyamesomfo ne dikan yemfa ne ntwimo no nhye fom yemfa karama nhye fom animu no so yemfa nipa nhye fom yemfa opemfo nhye fom animu no so nyina nyamesomfo because majority e wo Ghana e hefo nyamesomfo wonye Muslim wo ye Kristoni nti so obehwe radio so wutietie radio na wo hwe TV so na politics nsema na wo wira ho na akohwe wonom so mu ye discussion so a tiedin no Dias ahini ekuri de once every na me kana se dakropa na what say yemfa wo mu na e wo so ntie be kan no a na MPP ni bia betena se John Mama wo yese bibia echi no we de waya de we de wayese mani akohunu sese na wa kamfo sa nipa we anase wa kamfo NDC party na dakro be NDC ni abetena ho na wa kamfo MPP na nado wo mu se nye me candidate na na se nanso de waye we de nukure ni ensese obia wutan okwadu a na ko wayi ni mirika se nka mutimi kekasa nipa na okasa na waye Kristoni na kasa waye kremoni na kasa yi akwa waye nyamsum ni waye nukure wonsa asem mi wo ha o musuro nika so woka ase ebe se nipa tia na se be ba ko mu nim se wo de konya me side aka no mpo ene be ma amanfo ahu wugina bre do unye sure say we dey ba ahano de aya ye twen ma nipa ni hu ansa na yakeka sanse we no ye ni papa atamils no ye ni papa abisa ata na no hojo ba wo ti ase de nyame fie bone nche aliu mama no ye nyamesum ni pa ndia na mebusa se enti se bia nka mampanyini bia na se obi a wo ye candidate wa ba betena afidie so no kureni me pa ban ne de me pese me di akonwa no motuma me mani baje nanso se motuma me nua no nso a no problem meta na chini a oman ni ye die ne epem am nipa wo mu ne ye dwene mu ho se mampanyini be na se panyini bitimi ka asem we ya wo hwe ankase na manfo be se ehu no na yo ba kono nso akasa afa ne yonko nka obi andi obi atem wonim se obiti sansem we to na no a ewo mu se ne nkrofo nya de o mu be pene so amana ba ensunya me se nipa bitimi kakasa we woni kasa mu saa enu nti amanfo beto amano ara nyenya me kora na tusu nyenya me na sesa akoma no yesre nyankopon se me mfata se me bedi ade na se dom ho be kire mo man ne beko oseye mu a manya me bedi akonwa no nya me nyi de ofata ewo mu se me pa akonwa ne de me pese me ye DC me pese me ye MP wa ha me pese me ye se nanso yensre nya me se nya me nyi de ofata me bre so nya me nyi ma me se me bre ni we ya nya me nyi ma me
amanfo mo me mfa asomdwe sese nti komo kakasa we ya wo hwa asana ka ibe hu wono ka ya be ya tuturasem ni nyina ba mu be bu se je nanso minua obia takene nyonko obia condemn ne nyonko na ne wire free one ni nyamsom ni wire fi ni gidie ni wire fi nkyerɛkyerɛ se babro se ye Quran na ni wire fi we nyina bu ye spiritual absorbers na spiritual absorbers no ya bubu no your friend bibi was say atawakul depending on God sa tawakul nyankopɔ se o man yattaqilla yajalahu makhraja o man yatawakkal ala fa huwa hasbu obia wode ne ho batwini nyame no nyame so no bibia onhia hwe biom hasbunallah Allah is sufficient for me eno na nabi Ibrahim alayhi salam yede ne betu jam o kan ye no okay eno na dombe 10,000 o mu beto ahye muslim fo kakra bi wo Medina so domba ne ba komsheni e kan ye no hasbunallah wa ni'mal wakeel Allah is sufficient for me de na nyame dim from akese be pam sankrofo we nyina efri ho enti nyame se enka no kwe se koduru abato so na se ye wire fi sa spiritual absorbers because we don homa nyame se nyankopon na chusu wo hene nyame na edi ahene ba wa fam de no ye kakra bi de aka nyina waja ma nyame se ba wo side alhamdulillah sa amba wo side woni problem ntina komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka se obi a ne ho wanwa pa woni hwan gidie ni papa to no a alhamdulillah no wada nyame ase sa anko yi ama no so a na wanya abotre ntia se al iman nisfu shukru wa nisfu sabr gidie won krabata mienu ba ko ne ayeyie ba ko ne abotre nti de me friends absorbers nyina no eno ma nipa abotre wo ne life mu e ma nipa ye den eto no boase se ko be ye no obi ho anibre se ko be didi atem obeko ntokwa obedi ya no osu mo frɛ yade we se depression o se den yes depression ana stress yade bi wo kunkum ye anya sa o PTSD nso wo ho okay ebi wo ye kwada na o post trauma unya trauma nsinsaso no wonim se sa yade bebre wo ha eye kwada na dadwene yes ana adwedwe sa ukɔhwɛ nso enye hweo obi wo ho a ni party banwi ni nti ni party bedi ngugu ana se eno ho dadwene nko a no hodwene ne ha wonya obi okura ye sports bibi apa yi sa team no kura ni Ghana o yes Real Madrid ba Munich ba hwan wenni ne dadwene na se wenyina na ebe ye kwada na na ewire free de da ye nima ye kwa kohyia a obi nka ho ebi ni se owo bofo beba me ho anajo ana se dakuru bi ana se ye de mbeto amenam obi de kura de ye de ko hye mo kire ni ade ana wu sori da se ye wire fi sansem wenyina na ye ma wiase nsem fa ye nomuma de to so biom niema bi so ho ye haw ede maye se yantie anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nkyire pa wode amaye se obi bibi na be hu na ekoye wani bira ka se masha Allah obi your friends ewu bi na watena wo wira ho inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waka we nsem bebrebe na wo nyame nsem bi so waka adwudwo yebo la taknatu min rahmatillah mama ba mumbu we num nyina spiritual absorbers beboy politics dey am de ba mu ni de am de ba ni se ka ye de ho to nyame so prekopa ni adwudwo sansem mu yen say spiritual yen say sa niema bebre ensa mbe ye yare ensa nyedai for PTSD post traumatic stress disorder mo fresa de we say na ni the temperature cause reference simple hypertension ade a wo ye pressure yes BP o se de no BP ai unse sa adwendwene no timi ekofa pressure ekosoro yes enti me mfa nko last say ade friends empaibo na adwuma ba ko pa no obi nim se mpaibo na ema gidie ni ema ye petrol eno na mani patimi ntokwa kese si ni ade nyina no mpaibo no utimi bom pai se nyame meso asem wei o me mobo mame adwene nyame hia kire me mesro mamiska wonse wanya ne nyame edi san komo wei no afa utimi se wodadwena na yeden abafo because wo ani da so se nyame atie wo mpaibo nti yare akura na ha na wo bom pai ya na samanfo be bom pai ma wa akushin wanya ni da so se yade nyame ntie beko we be o se nyame nti sese na wo bom pai sa se oba na ewu na domuba ni ebom pa ya ma no nyame be mani ba bi pa mani ba bi ntina o ma me na ewu na se yebo sampa ye wenya wo se sampa ye boni ntino
na wo susu se oh ni wo achi ba bia wo kɔ no ɛyɛ ni gie no na afei ahade no kora na wahwere no na yawo no yɛ den na ɛba fam nyame hu yɛ nyina mɔbɔ na ɔmfa yɛ fom so nkyɛ spiritual absorbers ya yɛ kasa yi nyame mi ntimi nya bi na hawa wo wiase no susu afaye domum ama ya wira fi nkaye no adofo ni atiefo mo memfa empaibo eni agro enkyerɛkyerɛ mo memfa ni agro wiase enkyɛ yebegya ho nyame ama aboye kokolata gura na kum hayata dunya mo ma wiase enadam sɛ hwede ekoso wiase a abɛfo niema yedie sika ama yegide eya ye mre nyame ohun ye mobbo yesro tumfo nyankopɔ yare abeto yesu nyame onyimfiri yeso won me wa mama so ebinam yawo mu ahokyere mu ne de keka nyame nyi onyi wo mfiri maye ya ye wo man mu so abato na ebe o ma yasomdwe nyame ma yasomdwe firi wono ane nkyɛn won me nam wo kasa so wo suban so ebe ma brechire abɔ ama yam hihie aba asɛ ne ma de nyame onfo mu ko akyiri emaye subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wassalam ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Program ni ya danko deka nene topic a yehwe spiritual absorbers ko Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, Skype, Twitter and Snapchat okɔ no ma ye videos no edoso a ubenye bi ahwe insha Allah. Yabeda o stars ase se odi ene episode na bre kosoa nema wo fidie no enda odawa capital ha odawa hub odawa fikasi make house questions and answers ubetimi ajoin your WhatsApp platform no o send salamu alaikum e de ba 0246751175 and 0200773367 o send hi kosoa ye be ma link no ajoin your group no questions bi ade be ba betum no ye sheiks no mbe answer na ya publish it ewo your website mamghonline.org mamghonline.org okoho no ma questions and answers bebree any Islamic post ahodo aye homa okwa ubenye bi akenkan atie ahwe afamu aba insha Allah yadamu nyina mo ase dasene yebesa hye mamu nyina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.